नमस्कार मु ब्रह्मानंद मो चैनल विलेज हालचाल तो आपण मैंने सब भलरे थे भगवान पाखे प्रार्थना मु न्यू ईयर भी विश जन आपण को तो ठीक अच्छे बर्तमान देखूँ आम गाँ तनवाड़े मुझे रघुनाथ मंदिर प्रांगण भितर अच्छी से कंपाउंडर अच्छी आज प्रभु परात अच्छी ये जो पोली भोग खावाई तो ये भी मुझे को भ्यू देवी फास्ट आम पोली भोग खाईदेवा तापर जा ठाकुर दर्शन करदेवी आपण को तो ठीक अच्छे देखूँ समय पखापाखि 10टा होगला मोपाई तो अपेक्षार टे लेट होगले मु आगे आसबार लेट होगला तो आमर देखूँ पोली भोग बर्तमान आमर पत्र उपरे परछा सरला तो देखूँ आमर मामू मैंने आसछंती देखूँ पंडा बाबू मोर आइटम केतेटा होची पोली भोग रे 20टा आइटम तो देखंतु हमर आइटम रही 20टा आइटम रही आउ मु तो आपनको काली मंदिर रे भी कहितली सेम रहूची 20टा 21टा आइटम एमती रहूची आरो पंडा ए कालू भाई रेट केते अछि 600 टका 900 सॉरी हां 900 टका आ तो नथियो खाली नथियो बुकिंग सरलानी मो काली मंदिर रे भी कहउथली बुकिंग सरी गलानी एटा भी बुकिंग सरी गलानी कंप्लीट हो सारा आउ खाली ना खाली मुझे रिव्यू देव केमती रोचे कौन आपन को टेस्ट केमती रोचे देखो आमर तो परसा सरला बाकी समस्ते बसी सारे खावाई बस सारे केवल मोपाई अपेक्षा थे आउ ये जो पत्र भी पड़ी देखो यहाँ मोर पत्र से मुझे बस जाऊँगी ठाकुर दर्शन करदेवी आपन को 900 टंका थिला प्राइस आउ आइटम 20टा आइटम तो ठीक अच्छे खाइला बेले वीडियो दूसरी बाकी खाई सारे ठाकुर दर्शन कर दूसरी आपको तो बर्तमान आमर भोग खिया सरी जाइए भोग पूरा 1 नंबर थिला बहुत बढ़िया लगुला भोग तो ठीक अच्छे बर्तमान तो बुकिंग ना भोग ऑलरेडी सरी जाइए तो नेक्स्ट वर्ष को आपण मैंने ट्राए करूँ भोग नापी भोग खिया सरी जाइए भोग खाई सारे मुझे को देखुची मु तरबर आसती मंदिर भ्यू किसी मुझे पार नी तो पूरा मंदिर विषय में डिटेल्स आपन को बुझे कहीदे देखु ये रहा आमर बड़दाण्ड है कि आमर बड़दाण्डर ठीक पश्चिम पटे रही आम गाँव रघुनाथ स्वामी मंदिर राम मंदिर जोड़ा बर्तमान तो पूजाली पलैले आमको भोग परसिबा भोग परसिबा पूजाली पलैले मंदिर लॉक हो सारे तो देखो मंदिर सम्मुख एमती किसी देखापी है कि आओ ये जो धान रही ये सब ठाकुर धान माने रघुनाथ स्वामी जो जमी रही से जमीर धान एगुड़ाक रही देखु ठाकुर धान ठाकुर घरे आणिक रखा जागुड़ाक हूँ आमर रघुनाथ स्वामी जो बिल रही से अमल होता धान से चषा आणिक रखी तो ठीक अच्छे धान तो देखिले आपण मैंने तापर देखु ये तो अच्छा टिके माने अल्प किसी खोला रही स्क्रीन तो क्लोज हो जाइए तो हुए तो मुझे सन्धार आपन को आर व्यू देकी वीडियो अपलोड करी तो बाकी देखो भोग खिया सरला एगुड़ाक जो आम रही रूम रघुनाथ मंदिर का जो रूम रही एगुड़ाक जो धर्मशाला रूम थिला आगु किंतु एबे वर्तमान को सेते ये नहीं जो नाट यात्रा हेले जो प्रोग्राम हेले पेंटिंग रूम एमती सब काम व्यवहार हुए जो पेंटिंग रूम रही यात्रा टाइम रे आ बाकी एगुड़ाक देखु कुकिंग हाउस तापर रहा स्टोर रूम रहा ऑफिस रूम ये आमर कूओ हो कूओ भी देखु पूरा निकट रे पानी थी कूर
ଦେଖନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ରହିଛି, ନିକଟରେ ରହିଛି ପାଣି। ଏମିତି ହେଇକି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି, ଟେପ୍ ମୋଡ଼ିଲେ ପାଣି ଆସିବ। ବାକି ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖିଲେ। ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଭୋଜିଶାଳା ମନ୍ଦିରର, ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ରହିଛି ଆଉ ରୁମ୍ ରହିଛି, ଭୋଜିଶାଳା ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖାଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆମର ଭୋଜିଶାଳା ରହିଛି। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସାହିର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡିଂ, ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନାମଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ନାମଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଭୋଜି ଯେଉଁ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣି ଟେପ୍ ୱାଟର ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି 1 2 3 4 5 6ଟା ଟେପ୍ ଲାଗି ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ରହିଲା ମନ୍ଦିରର ପଛପଟଟା, କଂକ୍ରିଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କଂକ୍ରିଟ୍ ତ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆର କିଛି ଅଛି ଯେଉଁ ମାନେ ବୁକିଂ ପାଇଁ, ବୁକିଂ ଫିସ୍ କିଛି ଅଛି, ବୁକିଂ ଫିସ୍ ଦେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ଭୋଜି ଭାତ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇଶାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟିଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ଏଠି ଚୁଲି ବି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଚୁଲିରେ ଯଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟା ଚୁଲି ଏ ଭିତରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତରେ କଟିଂ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। 3ଟା ଚୁଲି ହେଇକି ଅଛି, ଖାଲି ବାସ୍ ଟିକେ ଅଳିଆ ସଫା କରିବେ ଆଉ କାଠ ଲଗାଇବେ, ବାସ୍ ହେଲା କାମ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପାଠାଗାର ରହିଛି ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରହିଲା ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ମାନେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ଛୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାସରିଲାଣି। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗରୁ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ବାଳିକା ସ୍କୁଲ। ତ ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ସେଇଠିକି ହିଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଞ୍ଜ ପାଠାଗାରର ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏପଟେ ୟୁଜ୍ ତ କେବେ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବାରିପଟର ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା କି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭୋଜିଶାଳା ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିକି ପୁରା କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହୋଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା କି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। हाँ 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 प्रसाद खाया पे पहले बहु लाइन लगे हाँ ठीक है हाँ 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 ठीक है। तो मु आपन को कहूली संध्यार आसिकी दर्शन करदेवी, किंतु नाई कर पारे दर्शन। मु वीडियो रिसेंट अपलोड करने चेष्टा करुँची, जदि मु लेट्रे अपलोड कली ताहले आपन दर्शन पाइबे, ना तो रिसेंट अपलोड कले मु वीडियो को क्लोज कर दूची। राम सीता लक्ष्मण तो ऊपर अच्छा। ठीक अच्छे, वीडियो केमती लगला मतामत निश्चित भाव रखिए। बर्तमान ये जो वीडियो को ये मुझे अध्याय को स्टॉप कर दूची। जय हिंद, जय भारत, जय रघुनाथ स्वामी।